રાજકોટના ધોરાજીમાં વરસાદના કારણે અનેક રસ્તાઓનું ધોવાણ થયું છે। રસ્તાઓ પર ખાડા પડી ગયા છે। વરસાદી પાણીમાં રસ્તા ધોવાઈ જવાથી ઉબડ-ખાબડ થઈ ગયા છે। રાહદારીઓ અને વાહન ચાલકોમાં ભારોભાર રોષ જોવા મળ્યો। રસ્તા બનાવતા સમયે જે મેટલ કાંકરી ઉપયોગમાં લેવાયો હતો તેની ઉપરથી ડામર ધોવાઈ ગયું છે। હવે કાંકરીના કારણે વાહન સ્લીપ થવાના બનાવો પણ બની રહ્યા છે। લોકો જીવના જોખમે રસ્તો પસાર કરવા મજબૂર બન્યા છે। क्या उखड़ खाबड़ एवं रस्ता थी गया है। वहीवटदार शासन से नगरपालिका में चीफ ऑफिसर के डिप्यूटी कलेक्टर के कोई कई जवाब देता नहीं। बधा एरिया में ज रहे छे छतांय खाड़ा ठेकता ये कायम माटे जाय छे। भाजपना धारासभ्यो छे, भाजपना संसद सभ्यो छे, छतांय धोराजी में कोई डोकू काढतुं नथी। चारे बाजुथी पब्लिकनी हो गोकेरो है। हालाकी एटले माणसो हलता ने चालता मोटरसाइकल लईने बहनों ने भाईओ पड़े छे। नाना मोटरसाइकल बधाय स्लीप खाईने पड़ी जाय एवा मोटा खाड़ा थई गया छे। धारो के वोर्ड नंबर 5 में लिबर्टी वाळो रोड है। लिबर्टी अवेड़ा चौक थी 4 धोका मार्केट लगीना रोड में अतिशय गंभीर खाड़ा पड़ी गया। यहाँ माणसों हलता ने चालता पड़े छे। रस्ताओं एटली हदे बिस्मार छे के रस्तामां खाड़ा के खाडामां रस्तो ए समजवुं ज मुश्केल बन्युं छे। रस्ता पर पत्थरो जोवा मळे छे, वाहनो स्लीप थवाना बनाव वध्या छे, छतां पण तंत्रना जवाबदार अधिकारीओना पेटनुं पाणीए नथी हलतुं। लोकोनी मांगणी छे के तात्कालिक रस्तानुं समारकाम करवामां आवे। रोड रस्तानी परिस्थिति खराब है। गमे त्यारे गमे त्यां जोवो के रोड रस्तामां खाडा छे। अत्यारे बाळकोने भणवा जवामां मुश्केली पड़े અને વહીવટદાર છે તો વહીવટદાર કાંઈ પગલાં લેતા નથી। तरफ प्रजाने हालाकी छे तो बीजी तरफ भाजप और कांग्रेसना नेताओं रस्ता मुद्दे राजकारण रमी रह्या छे। धोराजी शहर भाजप प्रमुखनो आरोप छे के रस्ताओ कांग्रेसना शासनमां बन्या हता, जेमां हलकी गुणवत्तानुं मटीरियल वपरायुं, जेना कारणे रस्तानी आवी हालत छे। एक वर्ष पहला 1.5 वर्ष पहला नगरपालिकानुं शासन कांग्रेस शासित हतुं અને તેના સમયે જે કાંઈ પણ રોડ રસ્તાના કામ થયેલ છે તે નબળા થયેલ છે। તેના કારણે આ એક વરસાદમાં પણ ધોરાજી નગરપાલિકામાં જે રોડ રસ્તા છે તે ખરાબ થયેલ છે, ખાડા થઈ ગયેલા છે।